Everything saya ucapkan selamat datang kepada semua ya. Sama saya di sini Datuk Kamarudin Baria, Setiausaha SPR, Datuk Nordin, Timbalan Setiausaha, pegawai kanannya yang lain. Jadi pada hari ini pertama sekali kita nak menunjukkan bagaimanakah susun atur dalam bilik mengundi. The new arrangement of position of personnel in the polling center, in the stream, polling stream, dalam bilik mengundi. Ada sedikit perubahan in term of positioning of wakil parti, ejen calon. Kalau dulu ejen calon duduk bersebelahan dengan pintu masuk bilik mengundi, tetapi sekarang ejen calon, wakil calon, ejen parti ya, yang berada di bilik mengundi itu duduknya berhadapan dengan pintu tempat masuknya pengundi-pengundi itu. Clear ya? Tujuannya supaya ejen calon ini, ejen parti ini dapat melihat dengan lebih jelas pengundi yang masuk dalam bilik berkenaan sebelum mereka menjalankan undian masing-masing. Ini adalah salah satu syur daripada daripada Parliamentary Select Committee dalam laporan interim. Laporan awal ada 10 syur. 10 recommendation in the interim report approved end of December 2011 by Parliament, and then another 22 recommendation of Parliamentary Select Committee also in the final report. So all in all, 32 recommendation for the purpose of improving election process in the country. Jadi susun atur tu adalah salah satu daripada 10 syur dalam interim report. Daripada 10 syur itu, 7 syur akan dilaksanakan oleh SPR dalam pilihan raya akan datang. Jadi yang kedua, pada hari ini juga kita akan menunjukkan macam mana proses. Kita tunjuk ya, proses. The whole thing today. Proses daripada calon itu masuk. Pengundi masuk. Tapi bagaimana pengundi masuk, line up, and then they go one by one to the polling room, pusat tempat mengundi, mengikut stream masing-masing, mengikut saluran masing-masing. And then bagaimanakah clerk yang pertama akan lihat dia punya identity card, semak dengan daftar pemilih iaitu yang terbaru pada pilihan raya yang akan datang. Kita tak pasti lagi suku tahun berapa akan digabungkan dengan daftar pemilih induk. Could be 2011 ya. 2011 induk plus dengan which quarter of this year.
punya daftar pemilih tambahan. Ya. Setelah namanya ada dalam senarai pemilih and sama dengan kad penalannya, muka pun sama, dan agree to calit indel being, agree, mandatory, ya. Indelible ink is mandatory, not by choice, not by option, ya. You have to have calit. Nanti akan ditunjukkan, ya. And then the third clerk will stamp the ballot papers supaya dia punya counterfoil dengan ballot paper tu di in between itu panggil chop. Di stamp, ya, di stamp. And then koyak beri kepada pemilih. The third clerk cannot have pencil, cannot have pen, cannot have anything they can write. Because the only linkage between the ballot papers, the counterfoil, adalah the third clerk and the first clerk. Sebab ada tomahan mengatakan the ballot paper ini kerana dia ada serial number boleh ditrace. Nanti bila tengok di bawah you boleh tengok lah. Cannot be traced. They can be traced only if the third clerk tulis something dekat counterfoil tu. Itu pun kalau dia boleh ingat siri number kerani yang meneriak. Otherwise cannot be traced. Dan kita akan koyak kertas undi ini mengikut sequence siapa yang datang. Bukan ambil buku lain atau ambil tempat lain, tidak. Ikut sequence. Sebab we are very sure and confident, more than 100%, that cannot be traced. That number one. That's why we have serial number there. Serial number on the ballot papers. Serial number itu adalah unique untuk each and every stream. Tidak ada same serial number exist in different stream. You get what I mean, eh? Katalah di situ 500 pengundi. Jadi stream itu akan mendapat 10 buku, ya. 10 buku. Satu buku 50. 50 kali 10, 500. Only serial number only serial number from 1 to 500, eh? I sebut 1 to 500, but the number is not 1, eh? Could be a long number lah. But the total is 500, only belong to that stream. Okay? Jika sekiranya ada another ballot papers dimasukkan ke dalam kotak undi di stream berkenaan yang juga unik. Kotak undi juga unik. Kalau kotak undi itu hilang, there is no other kotak undi yang similar to that kotak. Because of what we call it? Hologram. Okay? Jadi bila sudah selesai dia mengundi, maknanya kita memerlukan serial number itu untuk tujuan updating number of people who come every hour. Media juga tanya every hour, every hour how many percent, how many so far, and so on. Alright. Apabila sudah diberi kertas undi, mereka akan pergi ke polling booth. Apa dipanggil itu? Tempat petak. Petak mengundi. Tidak ada orang ikut belakang. Tidak ada orang tengok. You were the only one. It's 100% secret. Siapa yang pangkah? Nobody knows. Pangkah,
And then lipat. Lipat bukan 2 kali, 4 kali pun boleh. Jangan 8 kali sudah sampai kecil sangat pula. Dia peraturan baru ni apa? Disebut lipat. Dulu tu lipat 2 aja. Kadang-kadang bila lipat 2 masuk dalam ballot box kita tu transparent. Nampak. Jadi kalau lipat lagi sekali, jadi masuk dalam pun tak nampak. Dia pangkah siapa ya. Okey, lepas pangkah balik. Keluar from the bilik mengundi, keluar daripada polling center. Kawasan mengundi, jangan pergi kacau orang lain. Jangan pergi tunggu the next mengundi. No, balik, terus balik rumah. That's the process.